nakabukas pa yung pintuan namin, no. So, ngayon malinis na. Start na. Go. So, next natin lilinisan is andito. Yan. Next natin lilinisan. So, let's go. So, next is sa labas. Tayo maglilinis. Tignan nyo, guys. Lilinisan natin. So, let's go. So, dito na magtatapos ang aking vlog ngayon, guys. So, sino gusto mag-shoutout dyan, i-shoutout ko dyan. Mag-comment lang kayo dyan. Bye!